हेडलाइंस की ओर। बीजेपी शहर मंडल 1 की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिवस मनाया गया। अश्विनी मास की अमावस्या तिथि यानी कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन महालया मनाई गई। कार तथा ट्रक में हुई भिड़ंत में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, जबकि 45 वर्षीय चालक की मौत हो गई। बर्दवान में दामोदर नदी के सदर घाट पर महालया के दिन पितरों का तर्पण के लिए बड़ी संख्या में हुए लोग एकत्रित। हीरापुर इलाके के धेनुआ गांव में महालया के दिन एक दिन की दुर्गा पूजा का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को रानीगंज के नेताजी मोड़ में बीजेपी शहर मंडल 1 की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्म दिवस मनाया गया। गुरुवार को रानीगंज के नेताजी मोड़ में बीजेपी शहर मंडल 1 की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर तिलक लगाकर शंख बजाकर जन्मदिन मनाया। साथ ही साथ इस मौके पर आने जाने वाले लोगों में कोरोना वायरस को देखते हुए मास्क वितरण किया गया। इसके अलावा लोगों में मिठाइयां भी बांटी गई। वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मरीजों में फल वितरण किया गया। इस मौके पर शहर मंडल के अध्यक्ष राजेश मंडल, मदन त्रिवेदी, अलखदेव पांडे सहित अन्य बीजेपी कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए रानीगंज स्टेशन के समीप भाजपा पार्टी कार्यालय में हवन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में लड्डू वितरण किए गए। इस मौके पर उपस्थित दिनेश सोनी ने बताया कि यह सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें कि 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक समाज के विभिन्न सेवा मूलक कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रम में मंडल उपाध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि दिनेश सोनी, सचिव सागर राय, सुकुमार सिंह, विनोद राउत, छोटू बाद्यकर, भूपेंद्र सोनी सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस हम लोग रानीगंज के वार्ड नंबर 90 कार्यालय में मना रहे हैं पूरे धूमधाम से, जिसमें अभी हम लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु के लिए यज्ञ हवन का कार्यक्रम हुआ। अभी कार्यकर्ताओं में जो है लड्डू मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। अस्पताल में जो है रोगी भाई उन्हें फल वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया है। और ये कार्यक्रम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन है। 70वां जन्मदिन था। उस उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी रानीगंज मंडल 1 की तरफ से उनका जन्मदिन का पालन रानीगंज वासियों को मुंह मीठा कराकर और लड्डू वितरण कर, साथ ही कोरोना काल की वजह से मास्क वितरण किया गया। और अभी हम लोग कुछ अस्पताल में कुछ रोगियों को फल और बिस्किट वगैरह भी वितरण करेंगे। राजेश कुमार मंडल, रानीगंज बीजेपी सभापति। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट। पीवी। अश्विनी मास की अमावस्या तिथि यानी कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन महालया मनाई जाती है। इस वर्ष महालया का पर्व 17 सितंबर गुरुवार को मनाया गया। अश्विनी मास की अमावस्या तिथि यानी कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन महालया मनाई जाती है। इस साल महालया का पर्व 17 सितंबर गुरुवार को मनाया गया। वहीं पितृपक्ष का आखिरी दिन होने के कारण लोगों ने अपने अपने पितरों को दामोदर नदी में तर्पण कर श्रद्धांजलि दी। महालया के प्रातः पटाखे फोड़कर देवी दुर्गा के आगमन का स्वागत किया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार इसे सर्वपित्र अमावस्या, पितृ विसर्जनी अमावस्या एवं मोक्षदायिनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस बार महालया अमावस्या की खत्म होने के बाद शारदीय नवरात्र शुरू होंगे। महालया का बंगाल के लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। दरअसल महालया दुर्गा पूजा की शुरुआत एवं पितृपक्ष का समापन माना जाता है। वहीं इसी दिन मां दुर्गा से धरती पर आने की प्रार्थना की जाती है। वैसे तो महालया दुर्गा पूजा से 7 दिन पहले आता है।
परंतु इस बार साल अधिक मास के कारण यह 1 महीने बाद यानी कि 17 अक्टूबर को आएगा। इसलिए मां दुर्गा की उपासना का पर्व इस वर्ष 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। कहा जाता है कि महालया अमावस्या के दिन ही मां दुर्गा की प्राकट्य हुई थी एवं उन्होंने इस धरती को पापियों से मुक्ति दिलाया था। साथ ही शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र है कि जिन पितरों की मृत्यु तिथि का लोगों को पता नहीं होता है, उन पितरों का श्राद्ध कर्म महालया अमावस्या के दिन किया जाता है। इस बार अधिक मास के कारण नवरात्रि पितृपक्ष के अगले दिन शुरू ना होकर 1 महीने बाद आएगी। ऐसा संयोग 19 साल पहले वर्ष 2001 में हुआ था। ऐसे में इस साल में 17 अक्टूबर को पधारेंगी एवं 25 अक्टूबर तक उनकी पूजा की जाएगी। इस साल दशहरा 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के बड़ा बाजार के कपड़ा व्यवसायी सह समाज सेवी के 29 वर्षीय भतीजा उक्त व्यवसायी को इलाज के लिए कोलकाता स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराकर लौटने के दौरान कार ट्रक से जा टकराई, जिसमें व्यवसायी का भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 45 वर्षीय चालक विद्युत मंडल की मौत हो गई। रानीगंज के बड़ा बाजार के कपड़ा व्यवसायी सह समाज सेवी के 29 वर्षीय भतीजा उक्त व्यवसायी को इलाज के लिए कोलकाता स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराकर 4 पहिया वाहन से घर लौट रहा था। इसी दौरान बुदबुद काटा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर उक्त वाहन वहां नेशनल हाईवे पर खड़ा एक ट्रक को पीछे से जाकर धक्का मारा, जिससे व्यवसायी के भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 45 वर्षीय चालक विद्युत मंडल की मौत हो गई। घायल युवक को दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस चालक के शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल महकमा अस्पताल भेज दिया गया। चालक आसनसोल का रहने वाला था एवं वह रानीगंज स्थित एक व्यवसायी का 4 पहिया वाहन चलाता था। मिली जानकारी के अनुसार रानीगंज के बड़ा बाजार के रहने वाले उक्त प्रतिष्ठित वस्त्र व्यवसायी, जो कि पिछले कुछ दिनों से शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे, उनका कोविड टेस्ट करवाया गया एवं उनकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। बुधवार को इलाज के लिए उक्त वस्त्र व्यवसायी को लेकर उनका 29 वर्षीय भतीजा इलाज के लिए कोलकाता गया था। वस्त्र व्यवसायी को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित आमरी अस्पताल में भर्ती करवाकर भतीजा कार में सवार होकर ड्राइवर के साथ रानीगंज वापस लौट रहा था। इसी बीच गुरुवार प्रातः बुदबुद के कोटा मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर खड़े एक ट्रक के साथ कार की जोरदार टक्कर में यह दुर्घटना घटी। बताया जाता है कि ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़ा था एवं तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर पीछे से ट्रक को टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार के सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों का कहना है कि भारी मालवाही वाहन जहां तहां मनमाने ढंग से राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़े कर दिए जाते हैं, जिसके कारण अक्सर रात के अंधेरे में उन ट्रकों के साथ दूसरे वाहनों की भिड़ंत होती है। इसके पूर्व भी कई घटना घट चुकी है। बुधवार प्रातः भी एक मारुति स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर जा टकराई थी, जिसमें स्विफ्ट चालक बुरी तरह से घायल हुआ था। नेतारगढ़ চিল নিয়েছিস একটা ড্রাইভারটাই মরেছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बर्दवान में दामोदर नदी के सदर घाट पर महालया के दिन गुरुवार को पितरों का तर्पण करने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। बर्दवान में दामोदर नदी के सदर घाट पर महालया के दिन गुरुवार को पितरों का तर्पण करने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। कोरोना से बचने के लिए पुलिस ने लोगों को सामाजिक दूरियों का पालन करने की हिदायत दी। प्रत्येक वर्ष महालया के दिन लोग सुबह के समय दामोदर नदी के किनारे तर्पण के लिए एकत्रित होते हैं। इस दिन
वंश इस दुनिया को छोड़ने वाले पूर्वजों को तिल का पानी दान किया जाता है। इस दिन तर्पण के माध्यम से प्रियजनों को याद किया जाता है। तर्पण के लिए सुबह से ही बर्दवान में दामोदर और बांका नदी के विभिन्न घाटों पर भीड़ जुटी रही। তোমার মুখটা গাঢ় পড়ে যাচ্ছে তো। আমি একটা পেছন দিক থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দেবো। আমি আমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে এসেছি। উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্বশুর শাশুড়ি মারা গেছেন, ওনাদের আত্মা শান্তি, ওনারা জল পাওয়ার জন্য। আমি তো একটা শুনে এসেছি আমাদের ঠাকুমা বা দাদুদের কাছ থেকে, সেই হিসেবেই আসা। এটা বাবা মার গত হয়েছেন তার শান্তি কামনার জন্য আজকের দিনটাকে প্রতি বছরই আসা। আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী এসছেন, দাদা বৌদিরা এসছেন। এদেরকে জল দিতে তর্পণ করে তারপরে দেবীপক্ষ সূচনা করতে। এটা করলে আমাদের জানা যাচ্ছে যে আমাদের পিতৃপুরুষরা জল পায়, হ্যাঁ, ওদের আত্মার কামনার জন্য, শুভকামনার জন্য। তার উদ্দেশ্যে জল দেওয়া হয়, পিতৃতর্পণ করা হয়, যে পিতা আমাদেরকে মানুষ করেছে তাদের স্মরণ করা হয় আজকের দিনটা। আর খালি পেটে মানে না খাওয়া দাওয়া করে এসে পিতার উদ্দেশ্যে जब तिल दिए जल दिया। पूर्व बर्दवान से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। हीरापुर इलाके के धेनुआ गांव में महालया के दिन एक दिन की दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। हीरापुर इलाके के धेनुआ गांव में महालया के दिन एक दिन की दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। काली कृष्ण आश्रम दामोदर नदी के किनारे धेनुआ गांव स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष इस अद्भुत पूजा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं तथा पूजा में सम्मिलित होते हैं। यह दुर्गा पूजा एक दिन में ही सप्तमी, अष्टमी व नवमी का पूजा होता है। इस विषय पर पुजारी आशीष टैगोर का कहना है कि विभिन्न नियमों के अनुसार पूजा की जाती है। एक दिन में 4 तरह की पूजा होती है। दशमी की पूजा के अंत में किया जाता है। माँ की मूर्ति और पूजा सामग्री को छोड़ दी जाती है। इस माँ दुर्गा के साथ 2 देवता जया और विजया भी रहते हैं। इस माँ दुर्गा की यही विशेषताएं हैं। धेनुआ गांव हीरापुर निवासी इस एक दिवसीय पूजा के लिए एकत्रित होते हैं। इस वर्ष कोरोना की वजह से पूजा में उत्साह कम देखने को मिल रहा है।
মহালয়ার পুণ্যপ্রভাত 2020 খ্রিস্টাব্দ, ধেনুয়া গ্রাম, হীরাপুর, বার্নপুর, পশ্চিম বর্ধমান। আমরা যেখানে উপস্থিত আছি আজ মহালয়ার এই পুণ্য দিনে শ্রী শ্রী মা দুর্গার পুজো। এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন কালীকৃষ্ণ সরস্বতী ঠাকুর মহাশয়, যার সমাধি আপনারা কিছুক্ষণ আগে দেখলেন, পুরনো মন্দির, এবং তার মহাকাল ভৈরব সহিত দক্ষিণা কালিকার মন্দির, বাবা মহাদেবের মন্দির। এবং আজকের এই পুণ্যতিথিতে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য, আজকের দিনে মা দুর্গার মহা নবপত্রিকা প্রবেশ, মহা সপ্তমী, মহা অষ্টমী, মহা নবমী এবং শ্রী শ্রী বিজয়া দশমী বা অপরাজিতা পূজা। আমাকে এই বৎসর আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন যারা, আমি তাদের কাছে অনেক কৃতার্থ। আমার নাম শ্রী আশিস কুমার ঠাকুর, আমার বাড়ি হচ্ছে হীরাপুর থানার অন্তর্গত হীরাপুর গ্রামে। এই পুজোটা কবে থেকে শুরু হয়? মোটামুটি প্রায় 1382, আমি যেটা দেখলাম 1324 বঙ্গাব্দে এই ঘটনাটা দেখলাম। ইংরেজি কত হচ্ছে? ইংরেজি মোটামুটি আপনার 1800 সামথিং, না 1869। 1869। আর আরেকটা কথা বলুন, এই প্রতিমার বৈশিষ্ট্যটা কি? এটা বৈশিষ্ট্য আছে? বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছেন, বৈশিষ্ট্য প্রতিমা রয়েছেন এখানে মহিষাসুর কিন্তু অনুপস্থিত, এবং তার পাশে যেমন আমাদের দুর্গাপূজায় লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ থাকেন বা অন্যান্য যা থাকেন, কিন্তু এখানে জয়া এবং বিজয়া সহযোগে মা দুর্গা উপস্থিত, মহিষাসুর অনুপস্থিত। আপনারা তো এই পুজোতে তো বলি ফলি যেহেতু বৈষ্ণব, এখানে একদম সম্পূর্ণভাবে বৈষ্ণবী মতে এর পূজা। হ্যাঁ, মানে অর্থাৎ যুগল মন্ত্রের যারা উপাসক, বা আমি যেমন যুগল মন্ত্রের উপাসক, আমি সেইভাবে প্রয়োগ করছি। এবং এখানে কোনো বলি নেই, মানে বিশেষ করে পশু বলি নেই। এটা একটা বিরাট শান্তির ব্যাপার। আর আপনার নামটা বলুন। আমার নাম হচ্ছে আশিস কুমার ঠাকুর। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস জানা আছে যে এটা একদিনেই কেন পূজাটা হয়? একদিনে আসলে একটা ব্যাপারটা কি হচ্ছে, যিনি এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন বা সেবা পূজা প্রকাশ করেছেন, তার যেটা মনে ইচ্ছা এসেছে, মায়ের কাছে নির্দেশ পেয়েছেন বা মায়ের কাছে আদেশ পেয়েছেন, বা তার মনে হতো এই জিনিসটা এসেছে বলেই তিনি সেটা করে গেছেন। সেটা কিন্তু আমরা ঠিক ক্লিয়ারলি বলতে পারবো না, এই কারণে কারণ ওটা নিজের মনোমতো ব্যাপার, অর্থাৎ কালীকৃষ্ণ সরস্বতীর ব্যাপার। একটা অকাল বোধন, এটা পার্ট অফ অকাল বোধন অবশ্যই, কেন অমাবস্যাতে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल के मोहिशीला निवासी सुशांत राय ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की एक मोम की प्रतिमा का निर्माण किया। आसनसोल के मोहिशीला निवासी सुशांत राय ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की एक मोम की प्रतिमा का निर्माण किया है। सुशांत की पुत्री स्नेहा राय ने बताया कि उनके पिता ने यह मूर्ति उनकी जिद पर बनाई है। बीते 1 जुलाई को उन्होंने यह मूर्ति बनाना शुरू किया था, जो कि 16 सितंबर को बनकर तैयार हुआ। मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फाइबर तथा मोम से निर्मित इस मूर्ति के निर्माण पर 1.5 लाख रुपए खर्च आए हैं। इसमें 10 किलो मोम का उपयोग किया गया है। उल्लेखनीय है कि सुशांत राय इस तरह की अब तक 50 मूर्तियां बना चुके हैं। विभिन्न महापुरुषों, खिलाड़ियों, साहित्यकारों, नेताओं, कलाकारों, मंत्रियों की भी प्रतिमा उन्होंने बनाई है। उन्होंने सबसे पहले अमिताभ बच्चन की मूर्ति बनाई, इसके बाद इसका सिलसिला सा कायम हो गया। सुशांत राय ने महेंद्र सिंह धोनी, ज्योति बसु, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली सहित अन्य कई महापुरुषों की मूर्तियां बना चुके हैं। প্রথম কথা, বাবা যে মূর্তিটা বানিয়েছে কেমন লাগছে? আমার তো খুব ভালো লাগছে, কারণ আমার বাবা আমার ইচ্ছাটা পূরণ করলো। আচ্ছা, সুশান্ত সিংয়ের এখন যে চলছে সেই হিসাবে আপনি মানে কি দেখছেন, মানে বিষয়টাকে কেমন করে দেখছেন, মানে একজন মূর্তিকারকের মানে মেয়ে হয়ে? আচ্ছা, এখন যে বিষয়টা চলছে অ্যাকচুয়ালি সুশান্ত সিংয়ের যে জিনিসটা হয়েছে এটা পুরোপুরি এখন ক্লিয়ার হয়ে গেছে, এটা সুইসাইড নয়। হ্যাঁ, তো আমরাও চাই ওকে জাস্টিস পাওয়া উচিত। হ্যাঁ, এটা রিভেল হোক কারা এর পিছনে রয়েছে না আছে। হ্যাঁ, আমারও ইচ্ছা ছিল যে বাবা সুশান্ত সিংয়ের মডেলটা এখানে বানাক, আমাদের মিউজিয়ামে রাখুক। হ্যাঁ, এটার জন্যই আমি বাবাকে বলি। তার মধ্যে আমি প্রথম থেকে সুশান্তের ফ্যান, কারণ ওর পবিত্র রিস্তা থেকে লাস্ট সিনেমা অবধি আমি সবই দেখেছি। এটাই হলো ব্যাপার, তাই জন্য। সুশান্ত সিংকে বাড়িতে পেয়ে কেমন লাগছে? খুবই ভালো লাগছে, একদম মনে হচ্ছে একদম সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর বাবা এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে যে কিছু বলার নেই। আপনার নাম? স্নেহা রায়। একটু
ধরো ধরো পিছনে এইটা হবে আর হ্যাঁ ঠিক আছে পাওয়া যাচ্ছে এই মূর্তি বানানোর উদ্দেশ্য কি? দেখুন, মূর্তি বানানোর উদ্দেশ্য একজন শিল্পী, আমি আরেক শিল্পীর মূর্তি বানিয়েছি। আমি তো মূর্তি বানাচ্ছি, সবারই মূর্তি বানাচ্ছি, আমার মোমের মূর্তি আমি অনেকের বানিয়েছি। তা আমার ভালো লাগলো, আমি ওনার ধনী সিনেমা দেখেছি, কয়েকটা সিনেমা, এখন তো নতুন সিনেমাগুলো দেখছি। খুবই শিক্ষিত ছেলে এবং এই লাইনে ঢুকলো। যাই হোক, তা খুবই ভালো ব্যাপার ছিল, কিন্তু উনি মারা যাওয়াতে আরও খারাপ লাগছে আমার। কারণ মেরে দেওয়া হয়েছে না নিজে মরেছে, এটা তো বিতর্ক ব্যাপার, যে এই ব্যাপারে আমার ঠিক বলার নেই। কিন্তু যাই হোক, কিন্তু আমার ওর ভালো লাগতো, ওই হিসাবে আমি মূর্তি বানাই। বলছিলাম, এই মূর্তি কি আপনি কি সুশান্ত পরিবারের লোককে গিফট করবেন? দেখুন, আমি এই মূর্তিটা আমার মিউজিয়ামের জন্য বানিয়েছি। আমি একটা আসানসোলে একটা মিউজিয়াম করার ইচ্ছা আছে, অনেকদিন ধরেই নিজের চেষ্টায় আমি করছি। এই মিউজিয়ামটার মধ্যে আমি সুশান্ত সিং রাজপুতের মূর্তি রাখবো, কিন্তু ওনার ফ্যামিলি যদি আমার কাছে চায় মূর্তি, নিশ্চয়ই বানিয়ে দেবো। নতুন এটা না, নতুন করে বানিয়ে দেবো। এটা এরকমই হোক, যদি পছন্দ হয়ে যায় এটা দেওয়া যাবে না, আরেকটা বানিয়ে দেবো। বলছি, কতদিন ধরে এই মূর্তিটা বানালেন আপনি? দেখুন, আমি যখন জানতে পারলাম যে সুশান্ত সিং, এখন তো টিভিতে সবসময় সুশান্ত সিং রাজপুতের ঘটনা বলছে, সবার ব্যাপারে এখন সবাই জেনে গেছে, সাধারণ মানুষ জেনে গেছে কি হয়েছে না হয়েছে। সুশান্ত সিং রাজপুত মারা গেছে না মার্ডার হয়েছে, এটা সাধারণ মানুষ জেনে গেছে। কি সাধারণ হিসাবে আমিও জেনে গেছি, কিন্তু ওনার স্মৃতিচিহ্ন রাখার জন্য তো 5 বছর তো সুশান্ত সিংকে সব ভুলে যাবে। আমার কাছে सुशांत सिंह ने मूर्ति जो बनी से। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा के कुल्टी मंडल 2 में केक काटकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन पालन किया गया। साथ ही साथ रक्तदान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा के कुल्टी मंडल 2 में केक काटकर जन्मदिन का पालन किया गया अथवा रक्तदान शिविर व पेड़ भी लगाए गए। प्रदेश भाजपा के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है। कुल्टी मंडल 2 भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने बहुमूल्य रक्त कर व पेड़ लगाकर कार्यक्रम का आरंभ किया। आसनसोल जिला भाजपा डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा कि हमारे युवाओं ने रक्तदान कर मोदी जी के जन्मदिन को खास बनाया है। इस मौके पर डॉक्टर अजय पोद्दार, किशनेंदु मुखर्जी, केशव पोद्दार, अमित घोष, शंकर यादव, राजू यादव, परमिता पटनायक एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। আমাদের এই সেন্ট্রাল বিজেপি অফিস নেমতপুর থেকে বহু রকম কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, যেমন আমাদের ব্লাড ক্যাম্প হবে, গরিব দুস্থদের শাড়ি বিতরণ হবে, আমরা চেষ্টা করছি হসপিটালে কিছু ফল ফ্রুট দেওয়ার জন্য। এখন আমাদের 7 দিন এই প্রোগ্রাম চলবে। আর তারপরে গাছ লাগানো প্রোগ্রাম আছে, মানুষের সেবামূলক কাজ, মোদিজির যে বার্তা সবকা সাথ সবকা বিকাশ, তো আমরা সেই কাজে উদ্যোগ নিয়ে আজ রাস্তায় নেমেছি। এখানে আমাদের সব যারা যুব নেতা আছে তাদের উদ্যোগে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আজ থেকে আমরা 7 दिन পুরো প্রোগ্রাম চালিয়ে যাব। আপনার নাম? আমার নাম সুনীল সরকার, আমি भारतीय जनता पार्टी प्राक्तन वाइस प्रेसिडेंट। क्या क्या प्रोग्राम किए हैं? हम लोग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नियामतपुर सेंट्रल ऑफिस की तरफ से हम लोग पार्टी का जो निर्देश है कि सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाना है। आज से हम लोग सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाएंगे, जिसके तहत आज हम लोग 70 गाछ लगाने का परिकल्पना लिए हैं नियामतपुर सेंट्रल पार्टी ऑफिस की तरफ से। इसमें हमारे बीच में उपस्थित है वरिष्ठ नेता डॉक्टर इजरार अहमद, वरिष्ठ नेता सुनील सरकार, कोबीर सिंह, निर्मल माझी, दिलीप गुप्ता, सुभाष पिलानीवाला और विजय साहब ऑफिस प्रमुख और कार्तिक दास। और अभी काफ़ी लोग विश्वकर्मा पूजा, महालया और भी कई पूजा है, मनसा पूजा, सब उसी में व्यस्त है। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, कारवां बढ़ता जा रहा है और हमारे गाछ लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। आज से हम लोग गाछ लगाएंगे, रक्तदान शिविर करेंगे, लोगों में साड़ी वितरण करेंगे, कई कार्यक्रम सेंट्रल बीजेपी पार्टी ऑफिस की तरफ से किया गया। आपका नाम? मेरा नाम टिंकू वर्मा, बीजेपी युवा नेता, आसनसोल। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शास्त्रों में महालया अमावस्या का बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है।
तथा दुर्गापुर शहर के विभिन्न तालाबों तथा नदियों में तर्पण करने के लिए लोगों की काफी भीड़ लगी रही। शास्त्रों में महालया अमावस्या का बड़ा ही महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिन पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती उन पितरों का श्राद्ध कर्म महालया अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन अपने पूर्वजों को याद और उनके प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का समय होता है। पितृपक्ष के दौरान पितृलोक से पितरदेव धरती अपने प्रियजनों के पास किसी न किसी रूप में आते हैं। ऐसे में जो लोग इस धरती पर जीवित है वे अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में उनका तर्पण करते हैं। ऐसे में पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए पवित्र नदियों में तर्पण, पिंडदान एवं ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। पितृपक्ष में तर्पण करने से पितृ दोष और तमाम तरह के कष्ट दूर होते हैं तथा महालया अमावस्या के दिन वे अपने लोक पुनः वापस चले जाते हैं। दुर्गापुर शहर के विभिन्न तालाब, नदियों तर्पण करने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। दुर्गापुर बैरेज में भी सुबह से लोगों की भीड़ तर्पण करने के लिए देखी गई। दूर दूर से लोग वहां पहुंचे थे। यह देखते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से गली चौराहे पर सुरक्षा की काफी कड़ी व्यवस्था भी की गई। পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা হয়, পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে। এই তর্পণ সবাই করতে পারে, হ্যাঁ, স্বামী স্ত্রী একসাথে করতে পারে, আর যাদের ছেলে আছে ছেলেরা করতে পারে, নাতি করতে পারে। কি লাভ হয়? এতে লাভ হয় পিতৃপুরুষ অপেক্ষা করে থাকে বছরে একবার তিল জল পাওয়ার জন্যে। যারা মারা যায় তারা বংশে রেখে যায় ছেলে মেয়েদের জন্যে যে হ্যাঁ আমরা আমাদের জল দেবে, আমাদের বংশের ছেলেমেয়েরা অন্তপক্ষে বছরে একদিন এই মহালয়ার দিন অন্তপক্ষে দেবে, সেই তাদের আশা থাকে। সেই জন্য তারা দেয় এবং তারা যারা দেয় তারা আশীর্বাদ পায়, ওপর থেকে তারা আশীর্বাদ করেন। পূর্বপুরুষরা যারা মারা গেছেন তারা স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করেন। এটাই বিশ্বাস, মানুষের বিশ্বাস। কেউ তো চোখে দেখতে পায় না। পিতৃপক্ষ আজ থেকে শুরু, পিতৃপক্ষ আজ শেষ হবে, মহালয়া শেষ, অমাবস্যা ছেড়ে যাবে, পিতৃপক্ষ শেষ হবে, দেবীপক্ষ পড়ে যাবে। আপনার নাম? আমার নাম শ্রী শশাঙ্ক শেখর হাজরা ভট্টাচার্য। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब चलते हैं ब्रेक की ओर। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के याद है। ये क्या है? नई जनरेशन है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रानीगंज बोरो
अंतर्गत वार्ड नंबर 90 के हिल बस्ती दुर्गा मंदिर से शुरू होकर राजा बांध निकलने वाली बदहाल सड़क के मरम्मत की मांग को लेकर गुरुवार को रानीगंज के DYFI तथा SFI के कार्यकर्ताओं ने अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। रानीगंज बोरो अंतर्गत वार्ड नंबर 90 के हिल बस्ती दुर्गा मंदिर से शुरू होकर राजा बांध निकलने वाली तक बदहाल सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर गुरुवार को रानीगंज के DYFI एवं SFI के कार्यकर्ताओं ने अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। इन दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बदहाल सड़क में हुए गड्ढे में केले का पौधा रोपकर विरोध प्रदर्शन कर सड़क मरम्मत की मांग की। इस अवसर पर DYFI के राज्य सदस्य हेमंत प्रभाकर, अनुपम चटर्जी, सुप्रियो राय, स्थानीय पार्षद मगाराम बावरी तथा काफी संख्या में DYFI के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। জবাব তোমায় দিতেই হবে, নইলে বড় ছাড়তে হবে। জবাব তোমায় দিতেই হবে, নইলে বড় ছাড়তে হবে। বাঙালি সেরা পুজো দুর্গা পূজা হওয়ার আগে এই রাস্তা অবিলম্বে সারাই করতে হবে, করতে হবে। অপদার্থ তৃণমূল পুরো বোর্ড জবাব চাই, জবাব দাও। কেবিলের রাস্তাকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে, করতে হবে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে অসুবিধা, এই অসুবিধা মানছি না, মানবো না। কাউন্সিলরকে ডেকে সেই রাস্তার জন্য কি কাজ করেছেন না করেছেন সেটা আমরা জানতে চাইবো। আজ আপনাদের এখানে আমাদের 90 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মাননীয় মাগারাম বাউরি মহাশয় আছেন। উনি যা কাগজপত্র করেছেন তা ওনার কাছে আছেন। আমরা DYFI গতভাবে যা ডেপুটেশন দিয়েছিলাম সে ডেপুটেশনের কপি আমাদের কাছে আছে। আগামী দিনে আমরা বড় অফিস যাব এবং প্রেস মিডিয়া মাইক নিয়ে আমরা জনসাধারণের সামনে সেটা জানাবো যে কবের মধ্যে রাস্তায় এরা করবে না। আর যদি এরা রাস্তা না করে তাহলে হিলবস্তির মানুষকে বুঝে নিতে হবে যে রাস্তার আন্দোলন রাস্তাতেই করতে হবে, রাস্তায় নেমেই করতে হবে। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন আপনাদের সঙ্গে ছিল, আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে। এই কয়েকটা কথা বলে আমি আমার জানানো হয়েছিল, মানে আমি যে চিঠি করেছিলাম আর কি, সে চিঠি এখানে অনেকে কপিও আমিও দিয়েছিলাম যে দেখুন আমরা এই ডেটে চিঠি করেছি, কিন্তু ওই এস্টিমেট করা আছে, সবই কিছু করা আছে, তার মধ্যে কাজ হয়নি। পরপর দুটো করা আছে, একটা এপ্রিল মাসে একটা বোর্ডের সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তার কপি আছে আমার কাছে। একটা সেপ্টেম্বরে বোর্ডে ঠিক হয়েছিল, তারও কপি আছে। তারপরে আমরা যেটা লিখিতভাবে করেছিলাম তারও কপি আছে আমার কাছে। হয়ে গেছিল আপনার আমাদের এইখানে যে রুটটা, এই রুটটা একদম করা আছে একদম মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত। এইটা টাকাটা ধরা আছে 23,290 টাকা 84 পয়সা, একদম এস্টিমেট করা আছে। তা সত্ত্বেও কাজটা হচ্ছে না। একবার দিয়েছিলাম তখন আপনার ওই বাঁশের ওয়ালটা যেটা আছে আপনার যে দুবার হাত ছিঁড়ে হয়ে গেলো, এখানে মেয়েদের দিনের বেলায় গয়না কেড়ে নিয়ে চলে গেল। এইসব করে বলতে আমরা মিটে লিখিত হবে দিই, ওইটারও টাকা স্যাংশন হয়ে আছে। ওটা 11 লক্ষ টাকা ওইটারও স্যাংশন করা আছে, এখানে বোর্ড মিটিংয়ে পাসও আছে, কিন্তু ওইটাও করা হলো না। সেই জন্যে আমি তো বারবার করে আমরা চিঠিও করছি। এবার আমরা যখন এখানে ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছি তখন তো না বড় চেয়ারম্যানকে পাওয়া যাচ্ছে, না কোনো অফিসারকে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন আপনারা সবাই মিলে যখন অ্যাপ্লিকেশন দেন কেন আছে বক্সে, সেরকম করে দিয়ে পথে আমাদের অভিযোগ জানাতে হচ্ছে। সেই জন্যে এটা বারবার যে আমার উপরে বঞ্চনাটা হচ্ছে। এখন আমি এটাই ভাবতে পারছি যে যেহেতু আমি CPM-এর কাউন্সিলর, এর জন্য হচ্ছে না। এর আগে যে বলে গেলেন একজন, সেই টাইমে মুনমুন সেনের দাঁড়িয়েছিল, ওর হয়ে প্রচারে এসেছিলেন আমাদের মেয়র সাহেব। তো উনি বলেছিলেন যে আমি বাপের বেটা, তা অর্ধেকটা করে গেছে আর কি। তো আমি তো বাপের বেটা নয়, তাহলে আমি কি করবো? আমাকে তো মানুষ নির্বাচিত করেছে ভোট দিয়ে পদে, তাহলে আমি কি করবো? মানুষের কাছে আপনাদের সবার আগে ভোট দিয়েছি, তো আপনি কেন করছেন না? সেই জন্যে আমি আরেকবার আপনাদের কাছে এলাম, এসে পদে এই কাগজপত্র এস্টিমেট দেখালাম, আপনারা নিয়ে নিতে পারেন। আর দ্বিতীয় নম্বরে যুব থেকে যারা আমার কাছে এসেছেন তাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি, ওরা কালকে ডেট করুক, যে কোনো টাইমে ডেট করবে, আমি ওদের সাথে যেতে রাজি আছি। আর আমার এখানকার লোকদেরও কাছে আবেদন, দেখো আগেও বলেছি আমি যে আপনারাও এখান থেকে যাবেন, এখানে কে কি পার্টি করে কি করে দেখান না, এটা সবাইকে আমরা সবাই মিলে গিয়ে একসঙ্গে যে পদে গুরু চেয়ারম্যানকে জবাব চাইবো যে আমাদের এইসব করা সত্ত্বেও আমাদের কাজ হচ্ছে না কেন। তাহলে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 70वीं जन्म जयंती गुरुवार को आसनसोल बाजार स्थित भाजपा जिला कार्यालय में मनाई गई। पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 43 की काउंसलर होने के नाते आज मैंने वार्ड के जितने गरीब लोग थे
उनको मैंने तिरपाल वितरण किया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे जिला के नेता, हमारे राज्य के नेता, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता शंकर दा, राम दा, श्री प्रसाद बर्मन जी, सुनील ठाकुर और मास्टर जी है हमारे मंडल के, और सभी कार्यकर्तागण। आज हम लोग ने ये निर्णय लिया कि मोदी जी के जन्मदिन पर हम जो गरीबों का छत नहीं है उसे हम देंगे। इसके अलावा हमारे मोदी जी ने ये भी तय किया कि 2022 तक किसी का कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसका घर ना हो। वो तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी फिलहाल उनको ज़रूरत है तिरपाल की, इसलिए आज हम लोग ने पूरे वार्ड में डोर टू डोर जाके सभी के घर घर जाके लगभग 100 तिरपाल हमने वितरण किया। धन्यवाद। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलकोट थाना क्षेत्र के पुलिस ने बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 20 लीटर अवैध शराब के साथ बूढ़ो माझी नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। राढ़ बांग्ला की लोकप्रिय लोक उत्सव भादु पूजा की भव्यता अब लुप्त होती जा रही है, लेकिन बांकुड़ा के केंजाकुड़ा के जंबो जिलेबी की महिमा अब भी ताजा है। খুবই নাম আছে, চারদিকে খুবই নাম এখানে জিলাপির। এখানে জিলাপি খেয়েও ভালো লাগে, আর এই এত বড় জিলাপি আর কোথাও পাওয়া যায় না, একমাত্র কেঞ্জাকুড়াতেই পাওয়া যায়। যেটা এই দোকানেই পাওয়া যায়, তা আমরা প্রতি বছর দূর দূরান্ত থেকে এই জায়গাকে আসি। হ্যাঁ, এই জায়গাকে আমরা পাই। আমি এখন 3টে নিয়েছি আপাতত, আরও আসবে আমাদের গ্রামে দূর দূরান্ত থেকে, আরও অনেকেই আসে, তারা অনেকেই নিয়ে যায় এখান থেকে। হ্যাঁ, না গিফট দেওয়ার জন্য, একটা নিজের জন্য, আবার নিজেদের গ্রামের আরও অনেকে আনতে দিয়েছে, আরও অনেকে আসে, তারা নিয়ে যায়। হ্যাঁ, দাম ঠিকই পড়ে এখানে। হ্যাঁ, না না সেরকম একদিন, এটা খুবই সুস্বাদু এবং খেতে খুবই ভালো এখানে জিলাপি একমাত্র। আমি কমলপুর থেকে এসেছি, বিকাশ মণ্ডল। এখানে আমাদের কেঞ্জাকুড়া বিখ্যাত থেকে ভাদু পূজা উপলক্ষে হয়, তাই বিভিন্ন জায়গার থেকে আসে, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, কলকাতার থেকে লোক আমাদের আসে এখানে জিলাপি নিতে। এই কেঞ্জাকুড়া জিলাপি বিখ্যাত জিলাপি, এই জন্যই ভাদু পূজার সময় এই বিভিন্ন জায়গার দিকে পাঠানো হয়। এখন তো মোটামুটি এখন 2 কেজি সাইজটা হয়, 3 কেজিটা এখন হয় নাই, 2 কেজি হয় এখন।
এবছর চাহিদা এই বছর এই করোনার জন্য এখন বাজারটা একটু ঢিলে আছে এবং বিভিন্ন জায়গার থেকে মানুষ আসতে পারছে না ভয়ে, এই জন্যে এখন এবছর গায়ে যে কটা নিয়ে যাচ্ছে গায়ের লোকেই নিয়ে যাচ্ছে, বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ব্যস্ত এবছর ব্যস্তটা আমরা নাই অতটা, অন্য বছর ব্যস্ত বেশি থাকি। আজ আর কাল মানে চান করা খাওয়া হয় না আমাদের। এটা বিশ্বকর্মা পূজা এবং ভাদু পূজা নিয়ে উপলক্ষে হয় এবং কিঞ্জাগুড়ো এই বড় জিলাপি বিখ্যাত। এই টাইমটাতে এই জিলাপিটা আমাদের হয়। ভাদু পূজা হচ্ছে না, কিন্তু ভাদু পূজা না হলেও এখন আমাদের এখানে জিলাপিটা যে নামটা আছে সেই চলিত হিসাবে বাজে জায়গায় অন্য জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় মোটর সাইকেলে সবাই নিয়ে যাচ্ছে, কেউ মাসি বাড়ি, কেউ পিসি বাড়ি, কেউ শালির ঘর, এবং মোটর সাইকেলে সবাই দুটো একটা করে নিয়ে যাচ্ছে। এখন এরকম আছে না। আমার নাম জীবন কর্মকার। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोरोना के कहर से वर्षों से प्रत्येक वर्ष अति धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा करने वाले रानीगंज बस स्टैंड एवं मारवाड़ी हॉस्पिटल के समीप स्थित टैक्सी स्टैंड में इस वर्ष विश्वकर्मा पूजा नहीं की गई। আগের বছর খুব আনন্দ উপভোগ করেছিলাম এবং আমাদের প্রতি বছর মূর্তি হয়, বাজনাও বাজে, সব কিছু হয় এবং স্টাফদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও থাকে, মালিকরাও থাকে, সমস্ত কিছু হয়। এবারে করোনার কবলের জন্য সমস্ত কিছু বন্ধ আছে। না, এবারে কোনো আনন্দ উপভোগ করা যাবে না, সামান্য যেটুকু নিয়ম রক্ষা করার সেটুকু আমরা করছি। কি নাম আপনার? আমার নাম তপন দত্ত। বিশ্বকর্মা পুজো হচ্ছে না? আচ্ছা, কী কারণের জন্য? আমরা লকডাউনে গাড়ি ঘোড়া চলেনি, সেই জন্য। আগের বছর কী হতো? আগের বছর আপনার পুজো প্যান্ডেল হতো, খিচুড়ি খাওয়ানো হতো, সবই আনন্দ হতো। এই বছর না, সে আনন্দ উপভোগ নেই, কিছু নেই। মানে প্যান্ডেল করে যে পুজো হতো না, সেটা নেই এবছর। কী নাম আপনার? বিশ্বজিৎ মণ্ডল। এবছর আপনাদের বাস স্ট্যান্ডে পুজো হচ্ছে না? এবছর পুজো নেই। কী কারণ? কারণ এই করোনার ভয়ে। আগের বছর পুজোতে কীভাবে ধুমধাম করে? হ্যাঁ, আমরা তো সবাই হইতো, পুজো পাঠা হইতো, সব লোকজনও আসতো, এই খাওয়া দাওয়া সব অনেক কিছুই হইতো আমাদের। প্যান্ডেল খুব ভালো প্যান্ডেল হতো। এই বছর করোনার ভয়ে হবে না। না, একদম ভালোভাবে কিছু হয়নি আমাদের। মানে পুজো হচ্ছেই না? পুজো হচ্ছেই না। কি নাম আপনার? साबित खान। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बीजेपी शहर मंडल 1 की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिवस मनाया गया। अश्विनी मास की अमावस्या तिथि यानी कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन महालया मनाई गई। कार तथा ट्रक में हुई भिड़ंत में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, जबकि 45 वर्षीय चालक की मौत हो गई। बर्दवान में दामोदर नदी के सदर घाट पर महालया के दिन पितरों का तर्पण के लिए बड़ी संख्या में हुए लोग एकत्रित। हीरापुर इलाके के धेनुआ गांव में महालया के दिन एक दिन की दुर्गा पूजा का आयोजन। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।